Nice one, Mari. Nice one. Nice one. Tuloy-tuloy lang natin to. Shoutout sa inyong lahat! Sa mga maasim na nanonood dyan. Wait. Long A? Yes. Hold lang muna ako dito. Oh shit. Meron pa po sa base. Meron. Base nila po nila. Uy, meron lang sa pinakagilid ng A. Sa may boxes. Boxes. Oh, Nice try, charais Goody. na yan. Kumaldag pa. NT. NT. Yeah. Grabe naman sa 11 kills. Ganda Thank ng you. bungad ng tutok. Thank you, guys. Hindi ko na yung pagkakait. Magpapasalamat na lang ako. Alam mo, nakukuha ko yan minsan sa'yo. Pag may kalaro ako, tapos sasabihin, wow, ilang kills na si Marie. Oh, thank you. Oo, magpasalamat ka na lang. Kasi facts naman. Ay! Leche, may tao na! Dali si Amil. Shems, meron na din sa jungle, Nice one. Nice one. Grabe. Jungle fence. Ayun. One more chicken house. Kala mo. Ito na. May isa manggagaling sa jungle, May isa po manggagaling po sa, wooden. Talagang nandito na siya. Yan, pinipitik-pitik. Palong A na yung si Santa. Sige. Ay! Nadali ko, tanginis. Sa papel eh. Nagulag, kinabahan ako! Ako din eh. Nice one. Talagang kabado 20. Nice work. Well done. Namawis ka kilikili. Asim nan. Ay. Nasaan ba? Napaka-asim yan. Uy, Gay! Grabe naman. Thank you naman sa fireworks. Salamat, Gay. Thank you very much. W gain da. W Gay tayo, guys! Grabe, nagpa-fireworks! Grabe nga yun. Nasaan na yung kaibigan ko nagpapadut-dut hearts dyan kanina? Kaya nga, nawala na. Search and destroy. Meaning ng W, win. Or wow. Wow, Gay! Kasi nag-send siya eh. So, wow, I think. Wow! Yan. Wow! Ganon. Pinake lang. Meron sa iyo. Last hit yan! Taragis na streamer mode. Hindi pa hinahabol. Si Marie pa nakadali.
Nice one. Nice one. Trash to ko pa si streamer mode. Naka-team mic ako. Napakagaling ko talaga. Napakahusay mo talaga. Nice. Pangit ng Siyam si sa hipfire. bedroom. Isa sa may kitchen. Pangit ng hipfire. You were the last one. Complete the mission. The bomb has been planted. Nice try. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Defend the objective. Dalawa, nag-rush na ng A. Dalawa pa. Sa loob ng Sabi. A. Baka nag-rotate ko. The bomb Uy. has been planted. Ingat. Nice. Isa pa. Parang nagbina. Ay po, charagis! Laging nakatago ang mga leche. Nandyan. Kaliwa. Hard left. Nice one. Isa pa, may naka-hard scope dyan. Ayan. Nice try, Marie. Nice try, nice try. Sorry. Nice try, nice try! Huwag mong damdamin! Huwag mong damdamin! May next round pa. Talagang halata ko sino ang super OA. Damdam. Pag mo dibdibin, dibdib ka pala. Ah, taragis yan, no? Nagkakaanuhan na. Sobrang Latina. Pusang gala! Nandito sa kitchen! Napakapangit ng hipfire. Nasa right. Yan, nandiyan pa ni ah. Feeling ko nag-jungle na yun eh. Baka nagbina naman. Nice one, Namir. Nice one. Nice! Nice one. Nagdelikado pa. Nagdelikado pa. Next round. Destroy the objective. Nagra-rush sa driveway. Tapos meron din cupcake. Ayun. Woohoo! Deserve. Nice. Reason Mare. Open B. Nasa ano? Laundry? Uy! Dead. Nice. Nice. Grabe ba? Enter the bomb site. Grabe ba si Marie? Uy! Grabe! 3K! Ang galing! 4K oh. 4K ba siya? Nag-UAB?
Grabe nga. Yes, Goody. Ay, ang yabang talaga. Nag-yes talaga siya. Thank you. Ayan, ganyan. Dapat ganyan. Gunag, Parang salamat. Sino si Gunag? Si Guni ba yan? Gunag, Gunag hindi si na. Gunag. Uy, Ano gagi. nangyayari, Goody? Ba't naging gunag na yan? JD si Gunag nakalagay. Pens pa sa Central Garden. Okay. Sige, wait lang. Umatras ano? Oo. Dead. Counter ka pa. Sa may bina, sa may laundry. Nice one, Amil. Tara, sa A tayo. Bomb has been planted. Walang tutok si ganda. Okay lang, maganda naman na, Goody. Nabawi. Sa true. Dapat binabawi yan. Huwag mo na i-push. Umatras ka na. Yan. Nakakaahon na tayo sa kahirapan. Naka-3 na ako. Okay na yan. Sa pamilya. Yes po. Then kitchen. Okay. Shem, sorry. Mid pa rin. Meron dito sa stairs. Stairs, Goody. Oo nga eh. Okay. Nice one, Goody. Last one, pillars. Last hit. Pillars. Ayun na. Nice, one. nice, nice! Akala nyo magpapatinag kami ngayon? Hindi. Mission accomplished. Good work. Kailangan ko maging LB, guys. Joke lang. Gumusto pa. Let's go. Gusto ko maging Ilang red points ka yan. na, Goody? Wala, 8-8 pa lang. 8-8 pa lang. Di ba 10k yun? 10k plus? Yes. Sayang ako, nag 9-6 na ako, bumalik ng 8-5. Ayun lang. Sino may kasalanan? Ikaw. Ikaw din yan. Nag-enjoy ma-LS. Nag-enjoy ma-LS. Search and destroy. Destroy the objective. Hi, Charlene. Wait, nasa ano? A, yan. Nakadapa, sorry. Ayaw sumilip eh. Got natin. Uy, sakit! Finish the mission. Sakit ng USS. Bomb dropped. Yun lang. Yun lang. Naka-SR. It's not over yet. Ready up. Pili tayo ng masakit-sakit. Destroy the objective. Hold tayo, hold. Alright.
ba? Thank you po. Lasit yan, pene! Nadali rin ako, taragya. Nice one, Amilk. Okay. May isa sa, ano. Talagang nagsosulo ang karandom natin. Likod nyo meron. Nandiyan na pensa. Nice one. Isa pa sa A Nice mismo. one. Patay, patay. Nice one! Nice Let's go! one, Let's grabe. go! Let's go! Let's go! Let's go! 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 Kaya natin to, guys. Destroy the objective. We got the bombs. Ingat, hotel. Ay, naka-SG, naka-SG. Sorry, my bad. Ay, ka rin na, Budi. Oo. Yung naka-SG din. Oh, ay. Sorry, meron pala sa L-wall. You were the last one. Mission. 4 mga naka-SG, ah. Isa sa spawn na. So, may bakery din. Nice try. Nice one. Nice try. Nadali ng ano. Lost that round, but it's not Nadali ng bomba. destroy the objective. Nice one. Meron pong back alley. Saan yun ang milk? Again? L-wall. Mid. Nice one. Isa pa dito. Nice one, Pence. Thank you. Open A. Saan na pushing? Wait lang. Ka-close ko to. Bubudi. Tatlo naman tayo dito eh. Bomb has been planted. Dito siya. Barrel. Umatras. Nice Dali. one. Dali. What's up, Tintin? Salamat sa pagdaan. Thank you sa happy streaming. Di ka na BR main T? Nag-BR ako kanina. Si T. Top hotel. Coach. Hotel, saka baker. Ayun. Eh, pucha, grabe ang USS. Hindi makagalaw pag na-hit. Ito may disable. Oo. Shanks. Hotel T1, T1. Kaya mo to, Miss 4. Nice Nice try. Nice try. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Defend the objective. SR sa bakery. Has dropped the bomb. Nice one. Ay, shit! Puta, ragis naman tong nakaano na to. Last man Pari. standing.
Uy, meron Dito na sa din dito kanan? sa may mid. Bakal. Sa kanan, Amilk dyan. Sa Bakali. Nice try! Isa pa, nice try. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Defend the objectives. Dito ako. Sa Bakali, matindi yung naka-USS. Connected din yung Valkyrie, oh. Alam mo na. Meron na sa tank. L-wall. Meron din dito. Nandyan dulo. L-wall. Pucha na yan, oh. Nandito na sa A. Meron na sa 8. Uy, meron na din mid. Good GG's mommy, daw. meron. GG's daw. Bomb has been planted. Kahit pa na yung connected mo, Valkyrie. Ngayon, no, alam agad ko nasan. Hirap na hirap tuloy itong Nice kalaro. try, nice try. Nice try, nice try. Isa pa, isa pa. Bago tayo mag-nice G, isa pa. One more time, one more time. Mission failed. One more time. One more time. Isa pa, last G, last G. Tara, tara. Grabe, naka-USS. Oo nga eh. Kati eh, no? Nakakagutom! Ano na eh. Oras na ng merienda. Merienda, ano. 2:40 eh. Kala ko sila na naman. Wow! Sa ano na? Big window. Ay, pumasok na. Naka-MG to. Ay, ang bilis. Papasok na. Garden, tsaka big window. Nice one. Nice one, Amir. Nice. 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 Get ready for the next round. Palagi kitang pinapanood sa TV dati. Salamat naman kung ganon. Thank you. Salamat, Vanna, sa pagdaan. Thank you. Thank you sa'yo. Bedroom. Kitchen na, kitchen. Pumasok na. Ay, Big girl, window. lalo pala to. Meron. Uy. Dami na dito sa Oops. garden ah. May isa go. Ayan, this one. Zigzag one. Nice one, Pene. Planting, isa. Nice one, bomb Nice spotted one. sa A.
Sa tayo na sa garden. Last guy nasa panels, milk. Ay. Last guy nandiyan pa sa mid, ha? Tap po. Oo nga po, guys. Prediction play manggagaling sa jungle yan. Baka po sa jungle manggaling. They have the bomb. Sa jungle nga. Hindi, itatakbo sa biyan. Bomb has been Ay, planted. sa A. Ha? Huh? Hindi tumunog. Sheesh, nakatago. Uy, Paris! Thank you so much for the fireworks! Thank you, Diwata! Diwata, Paris! City of Iba yan, Love. iba yan. Thank you. Yan ang pangalan niya. Thank you, Paris! Ikaw ang tunay na diwata. Sige. Thank you, Danlin! Sa pag-renew ng sub. Thank you so much. Thank you, guys. Nabalik nyo agad yung ano. Ay, si Pluk nga pala. Ang laki ng drain up kanina. 30. Wala mo talaga. Nasa A na naman. Big window. Ay, na-trade Base tayo natin. pa. Enemy. Mason Mare. Ay, siya. Walang tutok. Yung last day po kanina, doon po gabi. Nice one, Goody. Drop Sa dito video pala mo sa ano, gagaling. tapat ng bar. Mm. Yun, mid. Going kitchen. They have the bomb. Hindi po yung last day kanina. Gulat ako, leche! Next round. Nice one. Bomb spotted. Nagulat ako. Nice Walang, one, Goody. walang katunog-tunog, Ben. Nakuha yung bomba. Defend objectives. Kaya to. Atin to. Hold B. Grabe. Sorry, likod mo. Kitchen. Trade. Mid yan, mid. Nice one. Isa MS. full side. Mid sila, mid. Shocks, low na to, Rudy. Ay, MG, sorry. Saan yun? Mid-stairs. Dalawa MS. Yun, Enemy has dropped the bomb. isa pa. Naku, walang tutok. Look out. Ay, pucha. Sorry, guys. Di ako nagtingin ng corner. My bad. Yet. Ready up. Nakabahan kasi ako doon. Naubos yung bala ko. Sa ano? Ito Tutok. yung Goody. Sorry po. Sorry, te. Got the bomb. Meron isa. Yuswa.
open B. Copy. May kalaban si Amilk. You've entered the bomb site. MS lagi. Ang sakit naman ng MS MG nito. Ay, Kaya MG no, ko. Angel. Planting. Garden MG. Let's go. Garden na pala yung MG. Yan. Tek, nandito na last guy. Nasa gallery. 2F. Gallery 2F. Sige, tago na lang. Tago na lang. Nice one. Ready for the next round. Load at tribilte. Sakit ng baril mo. Di nga ako makapatay, be. Palit tayo. Palit. Palit. Pwede po pasabay. Last G na kami. Last G na kami. Bomb acquired. Ayaw nila po eh. Oo. Holding yan. Holding. Yellow, yellow. Yellow. Yellow car meron. Ay, yellow card. Yan na. Pa-right, pa-right. Isa dito sa may Baka, MS baka isa. po mablank. Sige. MS pa din, MS. Sige. Plant double. You've entered the bomb site. Naka-MG. Gallery, gallery. Okay. one. Nice one. Next round. Last win. Last win. Last yan. Last win! Renzi win! Sakit ng baril. Omsim, ngayon nyo ako sabihan ng masakit ang baril ko, guys. Kasi yan, facts na yan. Totoo na yan. Ayan, Garden naka- yan. naka-hold na naman sila. Tao ate sa laundry. Mid, mid, mid. MG sa ano? Laundry. Laundry, laundry. SR pala. Laundry SR. Uy, nice one pa ni. Ay, isa pa. May isa pa. Sorry, may nakakamp sa ano, laundry. Loob, loob. Corner lang. Loob. Ayoko muna dito. Pwede mo di walang kun. Laundry isa pa. Ay, gago ka. Yellow car, yellow car. Snipe yung... Garden, garden. May isa pa dito. Nice one. Via, salamat for the sub! Thank you so much! GG's mga lodi! GG's! GG's Marie, GG's Pene! GG's GG's Amil, po, thank you GG's, guys. Salamat GG's ng marami. Bye-bye. GG's. Thank you po. Bye-bye. Game po. Nice game! Thank you po sa Ay, Amilk, sorry. Happy birthday sa'yo. Ja, salamat sa fireworks! Thank you very much, Ja! Sa pag-achieve ng last fireworks natin. Thank you so much, Ja. Really appreciate it. Amilk, happy birthday! Sorry, napa-exit na ako, but happy belated happy birthday sa'yo, Amilk. Thank you din, Marie, sa pagsali. Thank you, Pene. Maraming salamat, guys. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung mga attachment natin.
Bago tayo mag-end live. Yan. Presence is present, oh yeah. Talking pressure with your present, oh yeah. Now you got a little Candy Crush. Thank you sa lahat ng sumali. Yan. Tapos ito yung MG natin. Masakit yan, guys. Rest na po. Kayo din, guys. Mamaya 5 PM tayo sa stream ni Doxy. Bukas wala tayo live, guys. Marami ako gagawin. Isang blink twice naman dyan. Oh, di ba ganun yun? Tama ba? Nice game, Amik! Salamat! Graw. Thank you! Salamat sa mga tumulong mag-achieve ng ating mga goal ngayong araw. Thank you din sa mga moderators natin, kina Mix, kina Shemay, kina Paulo, kina Kuya Jan, kay Marie, kay Abby, kay Gay, kay Pluki na nag-drop ng sobrang daming gift subs. Thank you, Pluk. Kay KM, kay Auntie Nerissa, Auntie Janina, kay Tita Shin, kay kay Doraemon, kay Pau. Thank you so much, guys. SR, guys, hindi ako nag-SR. Thank you kina Jack, kina Gay, kay Abby, kay Pene, kay Hana, kay Marie, kay Abby, kay Ian, kay Shemay, kay Tepi. Hi, Tepi! Nakatambay ka pa pala dyan. Nakala mo, hindi kita nakikita, ha? Kay Bella, kay Stuck With You, kay Wenwen, kila Nel, kina Jepoy. Thank you so much. Kina Lynn. KM, thank you, be. Kay Marie. Thank you so much, guys. I really appreciate you all. Maraming salamat po. Kita-kita tayo mamaya sa live ni Doxy. Guys, thank you. Kanina 286 na lang yung subs ko. Naging 327 na naman. Thank you so much, guys, sa mga nag-sub. Maraming salamat. Ay, salamat sa pagdaan. When Faith, salamat. Thank you so much, guys. Kita-kita tayo mamayang 5 PM sa live stream ni Doxy. Maraming salamat for watching. Kahit Monday na Monday ay sinamahan nyo ako. Bye-bye. Ay! Why? Ayan si Y! Thank you, Y! Sa Super GG! Salamat sa mga gifts mo din. Thanks, Y! Bye-bye, guys! Salamat! Thank you! Bye, Shenglot! Bye, guys! Thank you!